Saya minta maaf juga, saya sebenarnya ex-COVID patient. So dia macam ada after effect yang sentiasa pagi-pagi akan batuk. Macam tu lah, tak tahu kenapa. Alright, so let's go 2.1. State 3P simple, okay. Let's go 2.2. Nota semua dah ada kan? Kalau tak ada lagi, you boleh dapatkan dekat you punya ni. Okay, dekat you punya classroom. So kita ada classwork, you boleh pergi dekat nota. So all are here. Okay, so boleh tengok je kat sini. Boleh print it out ataupun saya lagi suka guna laptop. So it depends on you guys lah macam mana. Alright, so we got plant cell and animal cell. And then untuk korang hari ni kita akan belajar pasal the organelle and its component. So ingat kita tengah belajar pasal cell structure and function. So what you have to focus on is more about the structure and function, but a little bit twist dah. You kena tahu juga pasal dia punya location. Okay, itu sangat popular. Function, structure and location. Okay. Especially nanti bila kita dah masuk bahagian tissue. Tissue untuk plant, tissue untuk animal. You need to know where this tissue lies so that kita boleh bayangkan betul-betul and kita boleh become like doktor lah. Boleh tahu apa masalah yang berlaku. Okay. So anyway, let's tengok the first one. The first one yang kita jumpa ni adalah nucleus. So why nucleus yang first kita tengok ni? Of course, it like the brain to your cell, right? So nucleus, as you know, dia sebenarnya terdiri daripada DNA, right? So there are lots of DNA in it. And then we're discussing about this nucleus yang berada dekat dalam animal cell ataupun plant cell, which is eukaryote. Kalau prokaryote, ada tak ni, membrane? No. No, okay, good. Kalau prokaryote tak ada membrane sebab dia, kita panggil dia, bukan sebab lah, dia boleh dipanggil sebagai naked DNA sebab dia tak ada this nuclear membrane. Okay. So what's the best thing about having this membrane is that it protects. Okay, dia protect betul-betul the DNA sebab kita eukaryote, kita dah ada lysosome semua sekali. So we have a lot of other enzymes that can actually destroy your DNA. So by having this thing that protects and surround your DNA, you are becoming more advanced. So that's why eukaryote sangat-sangat advanced, right? So anyway, let's look at the structure. They are the largest. Yang ni saya tak berapa nak galakkan bila ada small dengan large tu kan. Termasuklah macam kita bandingkan prokaryote dengan eukaryote. Dia ada cakap small dengan large. So saya tak sangat galakkan sebab how small is small, how large is large yang you maksudkan. Okay, selalunya kalau you letak large, you kena bagi tahu dia punya unit as well, bukan unit, dia punya size betul-betul as well, 10 to 20 micrometer. So if you want to do this, hafal semua betul-betul dengan dia punya size ini sekali. Boleh? Kalau tak, cari yang lain dululah. Okay, kalau dia minta 5 markah, so kadang-kadang ada banyak juga kan, macam ni 3 memang mungkin terpaksalah yang size ni. Tapi kalau dia minta macam let's say 3 atau 2 saja, so pilih yang lebih, pada saya lebih baik ambil yang bawah-bawah ni lah. Sebab memang size banyak kali dalam marking scheme ada, tapi macam dekat bahagian bawah-bawah. Okay. So anyway, it is the largest structure, 10 to 20 micrometer. And then dia punya nuclear membrane ataupun dia ada nuclear envelope. So it separates from cytoplasm. Dia ada double membrane covered by numerous pores. So these pores are very important sebab kalau dia cover terus, dia tak dapat nak communicate. Okay, kalau dia cover terus, tak ada pore ni, so dia tak dapat nak bagilah apa dia punya info dia keluar. So that's why dia perlu ada all these pore. Bukan untuk bernafas it's for the in and out of the material. And then, okay, ada pun bawah ni. Control the exchange of the material. And then, they have also the nucleoplasm, which consists of chromatin, histone protein, and that bound to DNA. Okay, here you need to remember what is histone protein. Bukan remember lah. Here I just want to revisit apa tu histone protein. Anyone remember? Anyone can guess?
Be my guest to guest. Daddy joke much. The east. Tak faham apa yang saya tanya. Guys, are you guys alive? Still? Ke saya dah terkeluar ni? No, I forgot, teacher. I forgot. Okay. Just nak bagi tahu, saya tak kan nampak tahu benda ni. Saya tak nampak korang punya window. So kalau nak tanya, tanya terus tau. Okay? Interrupt sekali lagi. Sebab saya kalau into zone. So anyway, this histone protein is the protein that actually makes possible untuk very long DNA wind together, okay, bersimpul macam benang kan, dia kan panjang. So this histone protein is the one yang menyebabkan the DNA can coil here, okay, dia boleh dah masuk apa? Dia boleh banyak-banyak kat sini. Lepas tu ada histone protein lain, dia boleh banyak-banyak lilit-lilit, lilit-lilit. Dan ada lagi satu sini lilit, and then dia akan bergumpal antara sel sama lain so that it can arrange ataupun organize dengan baik. Okay, so you have a lot of DNA. You can imagine yang awak ni adalah makhluk yang lebih besar daripada that bacteria, which means you need a lot of protein. To make a lot of protein, of course you will need a lot of DNA. So your DNA sangat panjang. Kalau kita macam bakteria saja, dia akan jadi very serabut, very winding to the point that dia boleh rosak. So untuk tak rosak kan, that's why dia ada histone protein. And it is believed, it is not an urban, dia masih lagi urban lah lebih kurang. So it is believed that histone protein has the power to store every memory of you. Okay, setiap sel, dia bukan urban. Nak cakap urban, tak urban. So dia ada, saya pernah baca dia punya journal dia. Dia kata histone protein ni adalah the protein yang actually have the memory of the cell. Let's say awak berjalan kan, kalau kita ambil histone protein ni, we can extract it and then kita boleh baca what that cell have been through before. Okay, tapi dia tak, belum dapat secara yang macam what we call it, groundbreaking punya lah, yang macam masukkan dalam komputer dah boleh nampak orang tu punya perjalanan cerita macam mana, yang tu belum lagi lah. But that is the thing lah, if you, this thing macam Harry Potter tu, you boleh ambil and then you boleh tengok the memory of the person yang tak tipu punya, betul-betul. Okay, so that's histone protein. It is a protein that associated with DNA so that it can be arranged very neatly. Madam? Yes? So histone protein is some kind like organizer? Yeah, a bit like that lah, organizer. But like I said, actually, there's more to it. Okay. Maybe korang one day, the one that will find the real thing behind the histone protein. InsyaAllah. Tak minat bio. So anyway, korang memang ambil bio kan? K2P5. Yes. Dengan komputer. Korang lah mungkin yang akan betul-betul jumpa ni. Okay, so anyway, nucleolus, within the nucleus pula, right, within the nucleus ada one or two small spherical in shape called nucleolus. It is a dense mass of granules, fiber, and it is non-membranous. Nucleolus setakat ni tak ada apa yang menarik sangat lah. Dia just satu kawasan yang kita tengok sangat-sangat padat, tu je. Okay, tak ada apa-apa yang sangat menarik pada saya. And then let's check the functions. Sebab macam tadi, structure and function. Kalau location, you boleh tahu lah dalam ni semua sel, kat dalam sel. Okay, they actually being, let me just write it lah. Location, it is all inside the cell being held by cytoskeleton. Ini just extra je lah. Semua organel-organel ni berada dekat dalam sel dan diorang dipegang kat satu tempat yang dekat tempat-tempat diorang ni by cytoskeleton. Kalau tak, awak boleh bayangkan awak angkat tangan, semua organel awak jatuh ke bawah ikut gravity. Betul tak?
Kalau you turunkan tangan, semua organel dan nukleus awak jatuh ke bahagian bawah pula kan. Lagi sekali kan. So dia macam kelakar pula. So actually diorang are hold in position due to cytoskeleton. So anyway, what is the function of nucleus? It controls the activity and cell division. Okay, cell division is very important. Salah satu cell division adalah mitosis. Lagi satu adalah meiosis. So mitosis adalah untuk hasilkan another cell of you so that you can grow. Ataupun hasilkan banyak-banyak sel untuk you dapat specialized cell. Right? Dan satu lagi adalah untuk meiosis where you boleh hasilkan your gamete so that you will have hybrids of your progenies, of your anak-anak. Okay. Saya campur BMBI tak apa kan? Tak apa. Tak apa BM Korea je tak boleh kan? Sebab saya tak pandai Korea. Hamba. So anyway. Jangan cikgu, tak faham Korea. Okay. So dia macam ni saja. Siapa yang ada yang pernah kena COVID juga ke? Okay. Ada cikgu. Tak ada. Alhamdulillah. Okay, kalau korang senyap tu maksud tak adalah. So anyway, organizes the chromosome. Okay, so kalau dia cakap organizes chromosome ni, it's more toward the histone protein lah. And then dia punya yang nucleus tu, nucleus pula. Apa dia punya membrane tu. So dia macam organize lah this chromosome. So dia tak macam betul-betul jalan-jalan dekat dia punya cytoplasm pula. And then it involves the production of ribosomes. So this one is quite important juga. Kita ingatkan macam ribosome tu dia stand alone. Dia sendiri boleh buat diri dia kan. Sebenarnya tak. This ribosome terdiri daripada juga RNA. So the RNA as you have learned before dekat chapter 1 adalah nucleotide. Okay, nucleic acid. So this nucleic acid sama macam DNA. So yeah, it is being manufactured from the nucleus. Kita ada 3 sebenarnya, rRNA, mRNA and tRNA. The one that involved in the production of ribosome will be the rRNA sebab dia akan membantu untuk translation of mRNA nanti. Okay, tak nampak sangat tapi dia adalah dia punya function dia. And then it also contain genetic materials. Why is it important this genetic material? Sebab yang you kena tahu adalah you dengan kawan you berbeza, you dengan mak you berbeza, you dengan ayah you berbeza. If you have twin, you dengan your twin sendiri adalah berbeza. This is very important sebab kalau sama means you will be prone to the same disease as the other people ada. Okay, which means if you are sama, you are not being fit enough, cool enough. Okay, kalau you sama. So that's why you should appreciate your identity as well lah, you punya diversity. And then what is the function of nucleus as well is it has the instruction to carry out synthesis of protein. Okay, so tadi kita dah ada ribosomal RNA, rRNA, lepas tu kita ada mRNA dan tRNA. So di mRNA dengan tRNA ni lah nanti yang akan tolong untuk sintesis protein. Okay, so the one that will come into play adalah mRNA and tRNA, which will also ada kaitan dengan rRNA, which inside the ribosome. Ingat tak function ribosome? Ada siapa ingat tak? Kalau ingat, Site of protein synthesis. yes, okay. Saya baru nak bagi hadiah. Kalau ingat tak payah datang kelas biologi Cikgu Faizah lagi dah. Klik. Minta maaf lah, saya ni sebab tak nampak orang, kadang-kadang dia jadi macam over pula hamba dia. So anyway, this thing come into play. So all of these 3 things akan datang dari your DNA. Okay? Datang dari DNA. Lah ni semua dah belajar kat SPM kan? Betul ke tak betul? Ke tak ingat pun? Dari form 3 juga. Dari form 3? Oh my god. Serius ah? Form 4. Serius ah? Saya tak percaya. Form 4 juga. Form 4, oh, okay. You have it tougher. I think I belajar ni waktu form 5. So anyway,
That's the thing. And then DNA is organized into genes which are template used in protein synthesis. So this is like DNA ni jadi kita punya template nanti akan buat protein synthesis. This one you akan belajar dalam chapter 6. Jadi kat dalam chapter 6 it will be your assignment if I'm not mistaken. Setakat ni itulah your assignment ni kan. Bukan mistaken, memang betul lah ni sah. Dia akan jadi you punya assignment. So during the assignment tu awak kena bagi tahu macam mana kita hasilkan protein. This one is one of the toughest topic sebelum-sebelum ni. So dia jadi your assignment. Okay. Ingat 15%. So target that one. And then untuk endoplasmic reticulum pula, ER, kita ada dua. Satu rough ER, satu lagi smooth ER. Okay. So ER, saya suggest, you dah biasa cakap ER saja kan? FER, RER. Korang kalau diminta, please tulis penuh. At least the first one mesti tulis penuh. Okay? Smooth endoplasmic reticulum. Jangan tiba-tiba smooth ER sahaja. So dia akan jadi macam tak tepat lah. ER tu apa? Energy required ke? Envelope apa-apa ke kan? So tak boleh lah. Okay? And then smooth ER dengan rough ER, again kena tulis betul-betul, right? So the ER consists of network of membranous tubules and sac called cisternae. So all these sac, so you boleh nampak dia macam kantung kecil-kecil, macam bags punya opening kan, bag punya opening. So they are the sac and they are also called as cisternae. You akan jumpa lagi cisternae ni sebab cisternae ni adalah like general word untuk membranous sac. Alright? So whenever kita cakap cisternae, I wish you boleh terbayangkan bentuk dia macam ni. Okay, dia ada banyak, dia terdiri daripada membrane and then dia berlapis-lapis and then dia macam kantung-kantung sikit. Okay, so it originates from the nuclear envelope. This one is quite okay juga sebab kebanyakan student dia ingatkan macam ni adalah nucleus and then the ER is like individually dia. Ni pun individually dia. Actually tak, ER tu originate daripada membrane of this nucleus sebenarnya. Okay, dia macam extension of nucleus from the extension of the membrane of the nucleus. Okay. Membrane nucleus ni dia macam extended. Lepas tu last dia akan jadi function dia sendiri and then dia terus jadi the endoplasmic reticulum. Follow? Okay. Medium. So dia bersambung dekat dengan nukleus punya membran tu Okay. Macam ni kan? Membrane ni sebenarnya nampak macam ni bawah ni. Sebenarnya dia ada naik. Lepas tu dia boleh buat function dia sendiri. Hence dia jadi satu organelle lain yang kita panggil dia sebagai RER. Okay. Okay. But either dia adalah RER ataupun smooth ER. It depends on dia punya outer surface dia. Okay. Sometimes the outer surface ni disebabkan DNA senang untuk keluar daripada, of course, nucleus kan, daripada nucleus dia akan keluarkan DNA tak boleh keluar, nanti dia akan hancur. DNA dalam ni yang akan keluar adalah mRNA kan. So kalau kita bagi mRNA ni jalan jauh sangat, nanti kan banyak pula benda dah come into contact dia to the point dia boleh rosak. So untuk translatekan mRNA ni kita kena gunakan ribosome kan, yang macam awak cakap tadi, site of protein synthesis. So that's why ribosome banyaknya ada dekat very near proximity to the nucleus. So whenever the whenever the smooth endoplasmic reticulum ada ribosome, so you call it as rough ER. So the name datang daripada bentuk dia sendirilah sebab dia nampak macam ada ketul-ketul ribosome tersebut. So you panggil dia rough ER. Macam apa Macam you nak cakap muka kita kan, muka
ada jerawat. So you cakap roughnya. Tapi kalau Korea tu you tengok macam wah flawlessnya kan. So dia macam very smooth. So like that lah. Can relate? Boleh eh? Okay. So kita tengok sikit-sikit apa yang dicakap kat sini. The presence of ribosome The presence of ribosome give a granular appearance. The rough endoplasmic reticulum consists of interconnected system of membrane-bound flattened sac called cisternae. Okay, so again, bila you terdengar perkataan cisternae ni, you need to ingat dia seolah-olah macam extension of membranes and then dia jadi macam sac. So actually you can use this one as well, or you can use this one as the definition of the cisternae. But selalunya tak tanya pun definition of cisternae. Just you kena bagi tahu that something is dia ada cisternae lah. Macam tu lagi penting, right? So untuk the rough endoplasmic reticulum, you package and transfer protein sebab dia play dengan ribosome. Okay ke so far? Boring kan benda ni? Okay je. Okay je, Alhamdulillah. Okay, teruskan lagi. Smooth endoplasmic reticulum, SER, it has no ribosome and interconnected tubules. Right, so dekat sini dia dah macam ada tubule-tubule sikit. Okay. So, apa yang dia buat? Dia lebih kepada fat and hormone, steroid and detoxifies. Okay, dia ada 3. Kalau tadi lebih kepada package and transport protein, satu saja. Tapi kalau untuk smooth reticulum ni pula, dia dah lebih jauh daripada you punya nucleus. And then dia punya function more toward transporting fat and everything. Okay, fat, steroid. So you boleh bayangkan macam kat luar sel kita tu, ni adalah kita punya nucleus, endoplasmic reticulum, sampai kat sini dia. Okay, so the rough one, tugas dia lebih kepada menghasilkan protein dan transport protein to the point dia boleh hasilkan lysosom ataupun any enzymes. While yang smooth ni lebih kepada untuk hasilkan balik you punya nucleus. Nucleus pula apa ni? Membrane. Okay, kat luar ni kan fosfolipid kan. So dia nak hasilkan fosfolipid lah ataupun dia nak hasilkan hormon lah, benda-benda macam tu. And then also it stores calcium. Okay, this one is very important. Some of your cell, especially nanti dekat reproduction cell, we need this calcium untuk help transporting vesicle. So you boleh bayangkan masa korang belajar tak? Masa reproduction yang sperm ni dia akan keluarkan satu enzim. Ada belajar tak? Okay. Ada, okay. So they need to have this calcium untuk gerakkan the vesicle, okay, the enzyme. So that is important lah. Dia ada store calcium, detoxify, dan dia juga adalah untuk synthesis phospholipid and steroid. Right, next. Baru 2 nanti ni. Kena laju sikit kot. Okay, Golgi body pula. So Golgi body is a stack of flattened membrane, pun sama juga bendanya, cisternae. Okay, biasanya dia punya cisternae ni 4 sampai 7 cisternaes. Okay. So that's how you distinguish them between the smooth ER. Dia ada 4 hingga 7 cisternae. Sebab smooth ER dia lebih pada macam tubul-tubul untuk dia ni. Tapi yang ni dia lebih kepada macam cisternae yang macam burger antara satu sama lain. And then it has 2 phases, so cis and trans. Their function adalah untuk modify, sort, store, ship cell products. Yang ini yang kita cakap macam forming lysosome. Ni penting ni, forming lysosome. So salah satu organelle yang awak kena belajar adalah lysosome. Okay, so Golgi body ni yang akan buat benda ni. So apa yang dia buat adalah after ribosome dah sintesiskan protein, the protein akan masuk ke dalam ni dan dia akan being sort and everything. Bila dia keluar through the trans phase, dia akan ada dia own membrane.
So that particular thing yang telah dimodify dekat dalam ni, dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam dia punya membrane. So then it become vesicle. Okay, so let's make a contoh. Yang dihasilkan adalah lysosome. So that's why dia panggil Golgi body ni adalah untuk modify, sort and store, also shape the cell product. Section of carbohydrate for the forming of cell wall, inside tubule. So dia lebih kepada untuk ni lah, macam ni kan, carbohydrate and everything. Some of the carbohydrate of the plant cell and the cuticle ada main sekali dengan protein. So dia ada combine dengan protein. That's why dia akan sort everything dekat dalam Golgi body. But the main point is it modify, it sort, it stores and shape the cell product. And saya rasa kalau apa-apa pun ni dua lah. Okay. Yang ini satu dan yang kedua form lysosome sebab dia lebih ada masuk dalam kita punya syllabus. Okay, lysosome tu. Next kita pergi pada mitochondria. So mitochondria adalah rod shape. It has its own DNA. Right? And then ada dua membrane. Again, dekat dalam bahagian dalam tu disebabkan dia folded, maka dia call as histone. And then inside the mitochondria tu, dalam histone ni, dia ada fluid and that fluid is called matrix. Okay, that fluid is called matrix. Also, the mitochondria have ribosome of its own. Okay, that's why dulu dikatakan macam mitochondria ni adalah prokaryote yang dimakan oleh another prokaryote. Hence, that prokaryote yang makan mitochondria ni becomes the eukaryote. Eukaryote cell. Sebab tengok dekat dalam dia ada DNA dia sendiri dan dia ada ribosome dia sendiri. Just like a prokaryote. But that's like urban legend lah. Then we have the function. So the function of mitochondria is the site for cellular respiration. Ni adalah untuk hasilkan ATP. Okay, cellular respiration adalah menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. You akan belajar dalam SEM 2 nanti. The processes memang best. And then the highly folded cristae adalah untuk increase the surface area. Okay, cristae. Sorry, cisterne dia tu kita panggil cristae, bukan kita panggil cisterne. Okay, kita panggil cristae. So these cristae dia akan help in hasilkan ATP by a reaction known as electron transport chain. Okay, yang penting setakat ni adalah you cakap dia increase surface area saja. The ETC tu tak penting lagi, yang tu untuk SEM depan. Baru kita akan fikirkan pasal dia proses. Okay, next kita tengok lysosome. So lysosome is a very small vesicle, single membrane bounded with variety of hydrolytic enzyme. Can anyone tell me what hydrolytic enzyme do? Can anyone? Is hydrolysis familiar to you? Yeah. What does hydrolysis do? Break chemical bond. Good. So hydrolytic enzyme is an enzyme that breaks lah. Okay. So hydrolytic enzyme adalah enzyme yang can breaks. Contohnya macam lysosome ni lah. So lysosome ni tujuan dia adalah untuk breaking things. Okay, so we have autophagy, autolysis. Autophagy adalah dia akan destroy worn out organelle in the cell. So auto tu maksudnya sendiri, phagy tu macam makan. So dia akan makan diri dia sendiri. Let's say any part of it, which is the organelle,
yang ribosome contohnya dah tua sangat kan, dah tak boleh function lagi dah, you cannot just leave it there to die, to rot in the cell. If it happen, dia akan menyebabkan jadi toxic. Anything yang mati dalam badan kita, kita kena keluarkan kan. Macam your feces tu, you kena keluarkan daripada you punya body. So sama juga dengan sel awak sendiri. In the sekecil-kecil sel awak tu pun, everything yang mati you kena keluarkan. So that's why kita gunakan lysosome ni untuk hancurkan that organelle, and then yang masih okey kita akan ambil balik, absorb balik. While yang tak okey kita akan keluarkan dia daripada sel. The next one adalah autolysis. So membrane breakdown, releasing enzyme and digest the entire cell. Okay. Auto maksudnya sendiri, lysis adalah maksudnya pecah. So dia pecahkan diri dia sendiri. Boleh? Boleh madam. Boleh. And then next one adalah digest material that have been taken into via phagocytosis. So phago makan, cytosis maksudnya cytosis lah, right? So phagocytosis dia makan, nak makan nak kena digest. So dia akan digest lah, lysosome ni ada hydrolytic enzyme, so dia akan pecah-pecahkan apa yang awak makan tu. Okay. And then dia akan release enzyme, also dia boleh buat exocytosis untuk release the enzyme outside of the cell to digest other cell in process known as exocytosis. So kalau dia nak macam serang sel lain ke kan, so lysosome probably one of the thing yang akan serang that thing lah, yang akan break down the other cell. Okay, next kita tengok pada ribosome pula. So ribosome actually walaupun dia sangat kecil, dia terdiri daripada 2 subunit. Okay, so the subunit we call it as small subunit, dan satu lagi kita call it as large subunit. Kita 2 subunit, satu large, satu small. The both of them ada kaitan untuk buat protein nanti, right? So function dia adalah untuk site of protein synthesis. Also ribosome you kena tahu dia banyak melekat juga dekat endoplasmic reticulum. But however, it also can be freely in the cytosol, right? So some of them memang dekat dalam cytosol, kat mana-mana je, tak attach dekat rough ER. Tapi yang attach dekat rough ER tu, itu yang membuatkan the rough endoplasmic reticulum got the name rough ER, right? Number 7, kita tengok pula dekat kita punya chloroplast. So you boleh bayangkan this chloroplast rupa dia macam ni. Dia ada stack. Okay, dia ada macam chip-chip bulat-bulat ni yang disusun antara satu sama lain, atas, antara satu sama lain kan. And then the whole structure is like lens shape by concave. Dia ada double membrane, okay, why? Sebab satu kat sini, satu lagi yang ni. Okay, dia ada double membrane. The fluid filled space are known as stroma. Okay, dia ada stroma. Nanti yang ni korang akan belajar sem depan juga pasal penghasilan apa ni? Starch. Okay, pasal penghasilan starch. And then also dia sama macam the ribosome, mitochondria, dia ada DNA dia sendiri dan dia ada ribosome dia sendiri. Okay, so what is the function? It is site of photosynthesis. Then we have centriole. Centriole is special, dia cuma ada dekat animal cell sahaja. Okay, centriole is not the one yang menghasilkan the spindle fiber. Okay, yang hasilkan spindle fiber adalah centrosome. Ramai yang sangka centrosome ni cuma ada dekat plant cell saja, ada dekat animal cell saja sebab ada spindle fiber, ada centriole ni, lepas tu ada macam ni kan. Lepas tu dia buat label macam centrosome. So sebenarnya tak, centrosome ada kat dua-dua, dekat plant cell dan juga animal cell. Cuma centrosome of our cell, animal cell, selalunya ada centriole. Okay, dekat centrosome kita selalunya ada centriole. So what is the function? Sebab dia organize spindle fiber. Thus, kita punya centrosome bila hasilkan spindle fiber,
dia dapat hasilkan dengan lebih baik disebabkan kita ada centriole compared to plant. Plant ada centrosome tapi dia tak ada centriole, so dia tak dapat organize the spindle fiber dengan lebih baik. That's why kita masa meiosis atau mitosis, kalau awak ingat dan akan belajar nanti, dia akan form ester untuk yang animal. Okay. Sebab dia ada benda ni. And then, mana lagi? In some cell, it divide to produce vessel body for flagella, cilia and cilia develop. So dia akan membantu untuk penghasilan the cilia dan flagella. So untuk prokaryote dia tak ada 9+2, tapi untuk yang eukaryote kita ada triplets tu kan, 9+2, so that's why kita ada benda ni lah. Okay ke so far? Okay, madam. Ada apa-apa nak tanya? Setakat ni tak ada ni. Tak ada, setakat ni macam revise balik je kan. Okay, so I'm gonna give you guys like 2 minit untuk tarik nafas and everything sebelum kita masuk kepada this one pula, flip mosaic model. I think this one baru sikit untuk korang. Okay? Okay, madam. Nak dengar teka-teki tak? Nak, madam? Ke Boleh takut je, madam, saya kecil teka-teki. hati? Boleh, Saya boleh. nak je. Okay, Kita belajar sikit. dalam keadaan COVID banyak ni kan, korang kena jaga makanan ni sihat-sihat. Makanan yang paling sihat sekarang apa? Yang paling baik? Yang paling power? Ha, itu soalan ni. Buah. Buah. Lagi? Sayur. Sayur. Macam vitamin. Macam nak jawab exam je. Supplement. Okay, saya bagi tahu jawapan ya. Sate. Kenapa? Sate? Kenapa? Cikgu biasanya akan tanya kenapa. Sebab dia dah cucuk. Adik, swab test. Okay. Sampai madam. Nasib baik korang faham. Kalau tak, I have to explain. Ada yang tak faham kan? Baru Tapi buah sampai cucuk juga madam. Dah cucuk tu maksudnya dia dah vaksin. Kan kita cakap kita dah vaksin, kita cakap kita dah cucuk kan? So sate tu dah cucuk. Faham. Faham. Faham kan? Bagus. Betul lah. Saya ni kadang-kadang sebab dia dah tua kan, dia jadi macam daddy joke tu banyak sikit. Dead jokes. Dad jokes. Tapi dead jokes kadang dia berjadi, cikgu. Bukan kadang. jadi. Bagi saya selalu menjadi. Yeah. Then try this another one. Pun COVID juga. So, boleh tak ni? Ke korang? Ya Allah, cikgu Boleh. tolonglah. boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okay, let's imagine kan waktu dulu tu yang macam PKP 1.0 kan very strict kan, nak pergi mana pun Very kita the takut chaos, very the strict. kan. Dan ada 2 orang, ada pemuda ni, 3 orang pemuda ni, diorang naik motosikal 3 orang naik, lepas tu beraninya dia pergi juga dekat sekatan jalan raya ni. So all these ATM tentera tahan dia. Okay, tahan je. Tapi seorang lah yang betul-betul tahan dia kan, cakap nak pergi mana. Bukan, dia tak cakap pun, dia tahan je. Lepas tu dia 3 orang ni cakap something dekat that ATM to the point that semua orang jadi macam terkedu dan biar dia berlalu.
What do you think? Apa dia punya secret words yang dia cakap? Maybe you can try the trick nanti. Dia nak pergi tandas. Nak pergi tandas, tak tahan. Takut juga kan, nanti kan terberak kat situ. Lain? Yang diorang ada COVID. Oh, dia ada COVID. Oh, saya pun dulu waktu keluar daripada discharge, nak tunjuk kertas pun dah kan, ada baru discharge. Tentera tu takut. Sebenarnya orang yang lepas discharge memang tak boleh nak infect orang lain. So, actually apa yang dia cakap adalah, sorry, dah penuh, tak boleh tumpang. Next time korang boleh try Naik satu kereta 4 orang dah terlebih-lebih kan. Polis tahan cakap sorry dah tak boleh. Jangan cakap tak pernah diajar, mampus. Okay, sampai ya. Siapa yang tak sampai? Yang Sampai. Musnah Sabah cikgu. Musnah Sabah. Right. So, kita continue untuk yang ini. Membrane plasm fluid mosaic model. Ini dah belajar tak dekat SPM? Just nak know korang punya belajar SPM ke tak? Saya akan anggap korang macam tak belajar lagi lah juga sebab dalam mencuti kan. It's not fair untuk anggap korang dah tahu semua benda. Okay, just nak tahu, pernah ada dalam syllabus ke tak ada dekat SPM? Ada. Ada, oh. Okay. So anyway, kita nak tengok plasma membrane. Plasma membrane bukan setakat ada dekat luar sel saja, kan macam ni, nucleus. And then this plasma membrane. And then you have also ribosome. Okay. Just tunjuklah. Bukan ini saja the plasma membrane. Plasma membrane also the nuclear envelope sini pun boleh terdiri daripada the plasma membrane, and then the membrane of ribosome pun adalah benda-benda ni juga, right? Tapi yang kita nak tengok yang lebih specifically adalah yang kat luar ni. Okay, yang kita nak tengok lebih spesifik adalah dekat sini. So jangan anggap yang lain-lain ni membrane macam bukan dia. Yang lain-lain pun sebenarnya adalah dia. That's why kalau you ada vesicle yang macam lysosom kan dia ada membrane kat sini kan. Dia boleh keluar disebabkan this membrane dengan this membrane dia dan membrane kita yang luar ni, kita tunjuk ni adalah yang benda yang sama. Dia macam buih dengan buih. So bila buih bertemu buih dia akan fuse together, and then bila fuse dia boleh combine lah. Right? So but yang kita nak tengok secara detail, bukan secara detail lah, kita nak membayangkan sekarang lebih kepada yang ini sebab kita nak tengok macam mana dia akan come in contact with another cell. Okay, the membrane, how it come in contact with another cell. But essentially they are all the same. So anyway, the component of membrane adalah phospholipid, protein, carbohydrate, and cholesterol. Alright? And you tak perlu tahu sangat, you tak perlu cakap sangat setakat ni lah. Tak perlu cakap pasal meja ataupun ada ni. You just have to know dia ada 4 perkara. Phospholipid, globular protein, carbohydrate, and cholesterol. Also, it is very important to you boleh define fluid mosaic model. So we will see that later on. Here is the gambar of this membrane. Very tiny part of your membrane. Kita tengok. So you boleh nampak dia sebenarnya double layer. Layer yang atas ni macam kita belajar dalam chapter 1, dia adalah phosphate. Phosphate bersifat polar, the charge negative. So because of the charge, dia suka air. Okay, hydrophilic. Sebab dia ada charge. Due to kita punya air pun sendiri ada charge kan. Dia ada partially positive, partially negative. So dia boleh ada attraction dekat situ. Right? While the one yang tail ni pula ada 2 tail, they are actually fatty acid. Fatty acid terlampau panjang, banyak hydrocarbon chain. Okay, dia banyak CH chain, hydrocarbon chain. To the point dia tak akan jadi charge. Okay, to the point dia non-polar. Dia tak ada charge, dia non-polar. So it hates water. Dia adalah hydrophobic. Thus, dia akan menyuruk ke dalam.
Let's imagine kalau bawah ni tak ada. The other layer tak ada. So what will happen adalah this fatty acid cannot menyuruh dekat mana-mana. So they probably will have be here, kan. So dia akan jadi ori lah. Dia akan rosak. That's why kita punya membrane terdiri daripada this double layer. Okay. So one dekat atas. Yang mana yang takut air tu kita surutkan dekat dalam. Can or cannot? Can. Can. Okay, can follow dekat ni. So, along with that, kalau only phospholipid bilayer saja, kita punya plasma membrane tak berapa power. So, they are actually equipped with other things like Goblet Protein, carbohydrate and cholesterol so that it can do the function efficiently between cell dengan cell. Sebab kita ingat kan, cell adalah the basic unit. Tapi cell dengan cell nanti dia akan jadi tissue. Dah jadi tissue baru boleh jadi your organ and then baru boleh jadi your system and then baru boleh jadi you as a whole. So, if the cell does not interact with each other, it cannot be the tissue, cannot become an organ, cannot become a system. Hence, it cannot become you that is so advanced right now. That's why kita kena tengok apa sebenarnya yang membantu dia untuk boleh communicate with each other. Bukan just communicate lah. Dia boleh interact, dia boleh bekerjasama antara satu sama lain. Right? So, here we're going to introduce you siapa yang buat. Jarang keluar tapi kena ingatlah dia adalah Nicholson and Singer. Okay, setakat ni markah boleh dapat bila you cakap Nicholson dan Singer saja. Ada juga sebelum ni pernah salah. Nicholson tu ditambah Nichol, Nicholson macam tu. So kena jadi betul-betul lah. And then the model yang dia sebutkan adalah fluid mosaic model. Okay, here as well antara kesilapan common yang saya rasa macam very missed opportunity, very tak adil untuk korang adalah student tu dia tulis macam ni, fluid mosaic model. Bukan tak adil dari segi apa, dia macam kena lenient sikit lah kan pada saya. Tapi tak boleh sebab ini adalah nama. So bila nama, awak kena tulis huruf besar. Fluid mosaic model. There were one time, diorang sangat strict to the point, ada seorang student tu, saya tengok kan, dia tulis macam ni tau. Fluid, dia guna M. McDonald. To be honest, saya pun dah suka guna M. McDonald ni sebab saya suka beli McDonald punya air kopi tu. So, dia tak dapat markah, dia tu M dia dengan O dia tu nak dekat sama. Macam ni kan? Nak dekat sama dia punya apa tu? Tinggi dia. So, diorang tak nak bagi markah. Okay, dia ketua tu. So, it's a missed opportunity lah. It's a technical part yang menyebabkan dia salah. Kalau content yang menyebabkan dia salah, I think like okay lagi. Tapi ini adalah technical part. So, it's a sad thing for me lah. Okay, korang jangan buat macam tu. Pastikan korang buat betul-betul M besar and then F besar. Boleh? Boleh, Madam. Boleh, madam. Kita kena Boleh, target madam. at least 55 markah kan? 55 pun dah cukup dah. So, jangan hilang satu markah pun. Kalau boleh dapat 100, lagi baik kan? Okay, and then, let's teruskan. Cell consists of bilayer phospholipid with various of protein molecule embedded and attached to it. Selectively permeable, meaning that it only allow a few things yang boleh melalui dia, especially water. But not others. Okay, here kena tahu kenapa especially water. Sebenarnya sebab dia ada aquaporin. Kalau kita tengok kan, kenapa water sedangkan the non-polar part adalah part yang paling besar. Paling major. Tapi boleh pula nak bagi water lalu. Kenapa dia tak expel je water? So the reason being actually banyak aquaporin. Aquaporin ni adalah channel untuk air. So that's why air boleh lalu dengan senang. Tapi benda-benda lain yang bersifat polar molecules yang lain, contohnya macam sodium ke, calcium ke, okay, diorang tak boleh lalu at all. Diorang cannot go into this membrane. Sebab
And ini plus, so bahagian ni adalah non-polar, dia akan repel. No, you cannot pass. Diorang tanya soalan ke? Sorry, madam, tertekan. Oh, stress sangat. Baiklah. And then, especially of others, according to this model, it is called a mosaic. Okay, yang ni penting. It is called a mosaic. Harus tulis semua ni. Mosaic because protein are embedded in the phospholipid bilayer. While fluid adalah because of protein and phospholipid are free to move. Okay, yang ni tak perlu sangat. Flip-flop, lalala. Yang ni kita tak berapa sangat. Side to side. Kiranya macam mana dia boleh bergerak. Dia boleh gerak side to side ataupun dia boleh gerak atas ke bawah. Flip-flop dia. Malah batuk dekat ni. Maaf, terbatuk dekat mikroskop pula. Mikrofon. Yay, Nadia, mikroskop dengan mikrofon pun tak tahu. Okay, so anyway, that's the thing. Yang lagi penting adalah you cakap the fluid, dia fluid sebab dia boost ni, kita cakap dua-dua. Protein and phospholipid are free to move. Kalau mosaic, protein embedded in the phospholipid bilayer. Okay, next. Explain the structure of plasma membrane and the function of each component. So, we have a lot of things tadi come into contact. Kita ada phospholipid bilayer itself, ada polar, hydrophilic dan non-polar. So, what are the function? Dia form boundaries and restrict passage. So, kalau benda yang polar, dia tak boleh masuk. Okay, non-permeable. While water boleh masuk, okay? Permeable. Permeable maksudnya dia senang tembus. Okay? Non-permeable tu maksudnya dia tidak tembus. Kita punya phospholipid bilayer ni juga boleh dikontrol oleh kita punya hormon dan benda-benda lain untuk buka channel ataupun tak buka channel. Okay? Dia ada a few channel ataupun a few gate yang boleh dibuka ataupun boleh ditutup. Okay, those gate ada dekat bahagian protein nanti. Right? But anyway, as a whole, the phospholipid bilayer, dia akan halang benda-benda polar untuk masuk. Tapi benda yang non-polar boleh masuk. Benda macam water boleh masuk sebab dia ada aquaporin. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Selain daripada tu, awak boleh juga cakap dia adalah untuk protect ataupun here dia cakap form boundary kan. So dia protects the cell itself. Okay, the bahagian of the cell. Kalau macam yang nuclear membrane untuk the nucleus tadi, dia untuk protect DNA. So kalau yang dekat luar kita ni, kita panggil dia untuk protect the cell as well lah. All the component inside the cell. Right? Next, kita masuk dekat kita punya protein. So we have a few type of protein. Ada integral atau yang lagi satu kita panggil dia peripheral. Okay. So, saya lukis sikit lah. Kalau yang integral tu, ini double membrane. Kalau integral, dia tembus terus. Okay, protein dia. Dia tembus terus. While yang peripheral pula, dia refer kepada protein yang berada dekat atas. Ataupun half tembus. Okay. So, oh sorry, half tembus ni lebih kepada integral. Sorry. Tak sesuai. Peripheral memang atas je lah. Okay. Peripheral dekat atas je. Tembus atau tak tembus. Kalau tembus, dia jadi integral. Right. Tengok seterusnya. Selain daripada tu, you boleh panggil intrinsic atau extrinsic. I would suggest you untuk gunakan pasangan yang sama lah. Kalau integral dengan peripheral, kalau intrinsic dengan extrinsic. So what are they? Dia ni. Partially ataupun fully embedded. While kalau yang peripheral dengan extrinsic ni, dia lebih kepada outer or inner surface sahaja. Okay, kat bahagian dalam je. Bahagian outer ni lah. Right? Ataupun ini kat sini. Kenapa dia saya punya pen dia lari tadi. Okay. So that's the thing.
Now the function, okay, ni yang banyak sekali function dia protein. Yang ni yang banyak main peranan juga dalam especially dia punya function of all the cell, right? So protein ni sangat power. Antara function dia adalah untuk transport. So macam kita cakap tadi ada aquaporin. Okay, so the aquaporin actually terdiri, the pore itself dihasilkan oleh protein. So that being said, you tahu protein ni dia boleh jadi satu laluan. Okay, macam ni kan. Kalau dia tembus terus, let's say saya buat sini. So di sini tembus terus dan sini pun tembus terus. So dia boleh jadikan satu lorong untuk air tersebut lalu. Bukan setakat air je, ada benda-benda lain juga. Contohnya macam sodium, kan tadi dia repelled by the membrane. So kalau dia nak masuk into the cell, dia kena lalu di lorong. Right? So for transport. Next adalah enzymatic activity. Yo. Next adalah enzymatic activity. This one very important, nama yang terlupa atau terlepas pandang, that actually the protein dalam membrane kita ada enzim. Sebab dia adalah protein sebenarnya kan. So protein boleh jadi enzim. So that is the thing as well. Protein dekat membrane sendiri pun boleh buat enzymatic activity. Okay, this one especially you boleh nampak nanti dekat mitochondria. Untuk hasilkan ATP, dia perlukan this protein yang berada dekat you punya membrane. Okay, especially lah. Tapi dekat you punya membrane luar biasa tu pun ada juga. Okay. And then next also for the signal transduction. Okay. So here you bayangkan hormon. Hormon adalah something yang bergerak ikut your darah as well as your fluid inside the body. So how dia dapat tahu dekat sel mana yang dia akan bertindak balas? Okay, macam mana dia tahu? Sebab the cell yang designated for that hormone ada receptor. Okay, ada receptor for that particular hormone. So inilah protein ni tadi. Let's say mungkin salah satunya adalah yang peripheral. Dia nanti yang akan jadi receptor untuk that hormone bind kepada dia. When that hormone bind pada dia, barulah dia boleh menghasilkan dia punya signal kepada you punya sel untuk menghasilkan apa yang patut. Boleh faham ni? Boleh dia. Boleh ya? Okay. Saya bagi contoh jugalah. You bayangkan macam hormon sekunder you, let's say progesterone and estrogen. So this one akan bagi you bentuk secondary kan. Let's say macam kita cakap bondan kan. Boleh ke cerita ni? Korang tak apa kan? Tak kisah kan? Tak apa cikgu. Okay. Sebab kita belajar bio anyway kan. Bukan kita nak buat apa-apa pun. So anyway, macam transgender, they are actually lelaki. Tapi dia orang nak ada buah dada yang besar. So apa yang dia orang buat? Dia orang perlu increasekan this progesterone and estrogen because lelaki tak ada progesterone and estrogen. Betul? Bukan tak ada, sikit, sangat sikit. Okay, so untuk di-increasekan this particular hormone, apa yang dia buat, because I ada kawan dulu yang memang transgender and I tanya sendiri, we're not here to judge, we are here to tengok apa dia punya mekanisme kan. So dia makan the ubat apa tu yang halang mengandung. Okay, dia makan ubat tu untuk tinggikan progesterone dan estrogen dia, and then somehow her body is like ada breast yang lagi besar. No, saya rasa tercabar pula. Tak adalah lagi besar. Ada breast yang lagi besar daripada dia sebelum ni. And then also dia punya skin sangat smooth and flawless. Why? Sebab progesterone dan estrogen dekat dalam dia dah meningkat. My question is dekat dalam ni, kenapa ada kaitan dengan signal transduction pula? Okay, sebab saya nak bagi, my point is, this progesterone dan estrogen yang ditingkatkan, efek dia adalah kepada dia punya dada. Sebab sel-sel dekat bahagian dada yang ada sel-sel kat situ yang ada protein yang boleh receive this and translatekan dia. Bukan translate, akan bagi efek dia kepada that particular cell. So, kalau dia tak boleh buat signal transduction ni, kalau sel kita tak ada protein yang boleh buat signal transduction ni, ataupun sel kita sampai dekat buntut pun ada kan,
ataupun dekat kaki. Tiba-tiba kaki dia yang besar. Faham? Faham. Okay. Boleh faham So that's why it is very important, all this protein. It helps in the signal transduction. Perempuan jangan tambah-tambah ni progesterone ni. You have too many already. Kalau you tambah nanti dia boleh jadi cancer pula. And then next one adalah intercellular joining. So the intercellular joining adalah dia akan help untuk your cell dengan satu sel lagi untuk lekat with each other. Right? So tak adalah nanti jalan-jalan ni dah jauh sikit. So tak ada dia lekatkan together. So what are they? Kita ada tight junction and gap junction. So the tight junction prevent leakage while gap junction lebih kepada communication. Okay, communicating junction. So dia akan menyebabkan the cytoplasmic channel from one cell to adjacent cell. So dia help untuk boleh ada gap so that any information from one cell can be passed to the other cell. Next one adalah untuk cell recognition. So this one is very important as well. Like COVID-19 tu, the COVID itself ada membrane. Like we said before, membrane dengan membrane dia can fuse sahaja. That will be very dangerous untuk awak kan, kalau any virus can come into your body and fuse with any of your cell. So actually that won't happen because kita punya membrane sendiri ada we call like identification tag. Okay, this is due to the protein itself. The protein dia ada tambah dengan apa ni, carbohydrate. Dengan carbohydrate. So this carbohydrate dengan protein jadi you punya tag as if your kad pengenalan. So when the COVID-19 datang, tag dia adalah berbeza dengan tag awak. So your immune system akan attack dia. That's the thing about COVID-19 juga. You jadi tak sihat disebabkan our badan lawan dia. So bila lawan war, kita ada casualties. So these casualties yang menyebabkan you sometimes boleh jadi lebih sakit lah, macam demam and everything. So it depends on how cepat you boleh lawan dia dan how cepat you can recover. But I'm not the expert lah, just that's the gist of it. And then last kali adalah, is it the last one? Yeah. Attachment to cytoskeleton, maintain the shape and fix the location. So dia akan attach kepada cytoskeleton like I've just said before. Yang mana yang ingat kan, dekat luar ni kita ada membrane, nucleus lagi. I did tell you yang semua organelle ni dipegang oleh cytoskeleton. Okay, ada cytoskeleton all over the cell yang actually help all the organelle to be intact kat tempat dia. Kalau tak, you boleh bayangkan gravity pull, dia akan pull everything kat bawah. Lepas tu you gerak, dia akan pull pula dekat sebahagian tu. So actually they are intact ataupun in their position due to cytoskeleton. So this cytoskeleton also akan main peranan juga ataupun melekat dengan the protein dekat sini. Okay, peripheral ke tu dia akan lekat lah. So that it can help untuk transport everything as well. Boleh ke Sofa? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, Alhamdulillah. Macam banyak gila kan apa yang dia belajar. Tinggal lagi 2 je. And then carbohydrate pula. For the carbohydrate, kita ada glycoprotein, also glycolipid. So the glycoprotein adalah kalau the carbohydrate, kita ada phospholipid bilayer lagi. Okay. Ni let's say I lagi protein. Sikit je lah. Kalau karbohidrat tersebut melekat dengan protein, so nama dia adalah glycoprotein. Kalau karbohidrat tersebut melekat dengan the phospholipid, any of the phospholipid, so dipanggil sebagai glycolipid. Okay, so glyco refer kepada the sugar, lipid refer kepada lipid, glycoprotein pula glycosugar, protein adalah the protein. Okay, so cell recognition, untuk glycoprotein dia lebih kepada cell recognition macam yang kita dah discuss atas ni tadi. And then important role in protection and immune response. Just like kita dah discuss tadi, you ada tag due to glycoprotein. You ada name tag, ada IC.
And then untuk glycolipid pula lebih kepada untuk provide stability and help cells to join with each other. So dia lebih kepada cell-cell join. Okay, cell-cell attachment. Yang mana? Tadi, sorry, ini protein, of course. So itu And last sekali adalah kolesterol. So actually antara fosfolipid dengan fosfolipid, dia kadang-kadang ada kolesterol sikit dekat bahagian ni. Okay. So this kolesterol, tugas dia adalah untuk maintain fluidity. So dekat sini, antara jawapan yang wajib awak tulis kalau dia tanya apa function kolesterol, awak kena bagi tahu at high temperature, okay, at high temperature, apa kolesterol tu buat? Okay, kolesterol at high temperature, kolesterol will, kalau panas kan, kalau panas sangat, apa jadi? Let's imagine you are an ice. Ice tu kalau panas sangat apa jadi? Melt. Melt. Okay. Ataupun you bayangkan lemak ais kan, sebab dia fosfolipid, lemak. Kalau kita panaskan, dia akan melt kan. So it will become fluid. So what does cholesterol do? It will maintain pula. Dia akan help untuk dia reduce daripada becoming to fluid. Okay. Dia akan reduce ataupun prevent from becoming too fluid. Right? And saya rasa ayat sini macam tak berapa betul. Nanti kita tengok ni balik. And then, kalau at low temperature, boleh bayangkan lemak lagi sekali. Kalau oil, awak letak dalam peti ais, apa jadi? Keras. Yeah, good. Iya ke? Pernah buat? Pernah. Pernah, okay, bagus. Tak Kalau pernah tak lagi. boleh try. Tak pernah boleh try lagi. Yes, it will become keras. It will become solid. So, dia akan maintain fluidity. So, this membrane disebabkan ada kolesterol, dia boleh jadikan awak letak dalam peti ais pun awak punya membrane ni, dia tetap akan fluid sebab kita ada kolesterol. Why fluid? Sebab dia bend. Okay, sebab dia bending. So, dia akan jadi macam ada gap kan, macam air. Air dia tak berapa tersusun rapat kan. So, dia akan jadi still fluid. Tapi dekat high temperature, dia akan pegang dia orang ni supaya jangan jauh sangat jalan. Nanti kan jadi cair. Right? So, dia akan still macam solid but at the same time, dia a bit fluidity. Okay, so kita tengok ayat dia. At moderate temperature, it reduce membrane fluidity. Right? But at low temperature, it prevents solidification. Right? Dia guna ayat lain daripada saya. So, untuk low temperature, dia prevent solidification. Untuk high temperature, dia reduce fluidity. Boleh? Boleh, Madam. Ada apa-apa nak tanya? Hit it away bagi tahu je. Sebab saya tak nampak betul-betul. So, saya bagi like 2 minit lagi untuk korang rehatkan minda. Lepas tu kita akan masuk the most payah punya part of the chapter 2. Boleh? Boleh. Kita boleh. Yakin boleh Cik tak boleh, cik nak buat apa?
Alright, so let's continue. And just to tell you guys, actually sebenarnya kita kena ni dalam masa 2 hours ni kena habis sampai habis ni. Sampai bawah ni. So wow, you're gonna have to absorb all that from atas. Sebab kalau ikut yang timeline ni, okay, Cikgu Faiza dia bagi tak, saya tak sure tapi saya tunjuklah. Kalau dalam makluman ni, you have this timeline RPS, okay. So these are the thing yang you kena check, and kalau boleh letak siap-siap dekat physical calendar UPS 1 bila, okay. Contohnya macam ni, 23 hari bulan 8 sampai 27 hari bulan 8 tu nanti awak akan ada UPS 1, okay. Kat sini yang you kena score 10%, 20%, you need to score that. UPS 2 also quizzes tak ada, just this so far. So eksperimen, lab test bila. So kalau boleh awak letak dekat you punya physical calendar so that your parents, your adik-beradik can see that during this time UPS ni must take very seriously 20% tadi tu, and please don't kacau you guys at all. Okay, boleh? And accordingly to this one as well, kalau kita tengok kita dekat week 3. So dekat week 3 you have 3 hour tutorial saja. So by 2 hours actually dah sepatutnya habis this chapter 2. Next one, kita akan masuk cell division. Right? But tak apalah, sebab benda ni memang banyak dan kita punya lab eksperimen tak berapa banyak ambil masa. So saya akan ambil masa situ sikit, boleh tak? Boleh, madam. Boleh, ke? Cik. Boleh. Baca sendiri? Boleh. Ke nak baca sendiri je? Tak payahlah, meh, jom. Jangan lama-lama sangat. Nadia. Alright, so let's go to the part yang paling, bukan tak best dia sebab banyak kena hafal. So you akan rasa macam stress. But these things are very like helpful bila awak nak tahu ataupun nak put things into context. Just like macam doktor lah kan. Awak nak belajar anatomy, mesti bosan gila. But then, that are the thing yang akan help you untuk analyze everything. So anyway, let's go to the cell are grouped into tissues. So you need to be able to describe animal tissue and plant tissue. So do remember that tissue adalah apabila cell dengan cell interact performing the same function. So dia akan jadi the tissue. So here dekat sini, describe animal tissue and plant tissue, CLO3. Description kita adalah group into tissue and organ, and then cells does not function in isolation. They form a tissue and act as a unit. So dia buat kerja yang sama and then dia akan buat as a unit, and then so dia also form specific function. Okay, so ni yang kita nak tengok a group of cell interact with each other to perform a specific function. So right now untuk animal tissue,
Okay, kita ada plant tissue dan animal tissue. Sebab plant dengan animal totally berbeza. That's why kita kena tahu dua-dua. So untuk animal tissue, we have epithelial, we have nerve cells, muscle cells, and connective tissue. Kenapa tiba-tiba kan macam yang bawah tu connective tissue? Kenapa yang atas epithelial cell? Kenapa bawah nerve cell kan? So actually dia nak cakap macam kita akan tengok cell untuk epithelial ni dan sampai muscle ni kita akan tengok the cell per se. Okay, macam mana dia orang as one person boleh bergantung sama-sama function dengan yang lain untuk menghasilkan tissue of the epithelial, tissue of the muscle, tissue of the nerve. Right? While connective tissue, kita tak tengok sangat dia sebagai cell. Kita tak tengok dia sebagai as a whole of a tissue. Okay? So let's get straight into it. Untuk epithelial tissue, as you know, as you can imagine, epithelial actually means the surface. Okay? So epithelial ada kaitan, especially bila jawab, you kena bagi tahu dia sebagai wall of, ataupun lain, bukan wall. Silah. Sorry wall tu lebih kepada untuk muscle. You kena cakap lining. Okay? So you can bayangkan dia lebih kepada surface punya tissue. So kat sini kita panggil dia epithelial tissue sebab as a whole dia adalah tissue, tapi kita nanti akan tengok dia as a cell as well, right? So anyway, baik panggil tissue je terus. Panggil tissue je terus lah, okay? Nanti ni saya akan tanya balik lah, akan masuk ke tak dia perkataan cell tu. Selalunya tak lah. Setakat ni dalam marking yang saya pernah pergi, dia memang terus epithelial tissue and everything. But if it asks about the cell, you boleh cakap dia specialize untuk epithelial cell lah, right? So anyway, untuk the epithelial tissue, dia sebenarnya terbagi atau classified accordingly to the shape. Shape ni memang popular, mana-mana pun dia akan describe by the shape and also the number of cell layer. So kalau dia banyak layer, dipanggil stratified. Perkataan stratified ni pun sebenarnya general saja. Dia macam bukan spesifik perkataan. Bila benda berlapis-lapis, kita panggil dia sebagai stratified. Okay? And then kalau dia tak berlapis, kita panggil dia sebagai simple. And then the shape pula, dia terdiri sel tu, kalau dia berbentuk nipis and polygonal, so kita panggil dia sebagai squamous. Ingat, animal cell dia tak ada bentuk yang macam betul-betul polygonal. Dia macam seolah-olah nak polygonal. So, kita panggil dia sebagai squamous. Cuboidal pula, dia bentuk dia lebih kurang macam nak cuboid. Tapi dia tak ada cell wall, ingat. Okay? Dia tak ada cell wall, tapi dia seolah-olah macam nak cuboid. And then columnar adalah yang macam cuboid juga, tapi dia lebih elongated. Right? So if I can draw dia satu tu, dia macam ni lebih kurang. Polygonal. Macam ni. And then yang columnar tu, cuboidal tu dia lebih kurang macam ni. Tapi not exactly like this sebab kita punya animal cell tak ada cell wall. So dia tak boleh keras kejong macam ni. Okay, you tak diminta lukis selalunya, dia akan bagi gambar. And then columnar pula dia panjang sikit. Okay, panjang sikit. So again, what you're trying to learn sekarang adalah about the cell structure and function. Again, kalau saya akan minta awak untuk, bukan saya lah, setakat ni dia minta location as well. Structure, function dan juga location. So let's check. The first one adalah simple squamous. Kalau simple, adakah dia berlapis? No. No, okay, good. So, macam ni kita nak tahu dia berlapis ke tak? Awak tengok dekat gambar ni. Ni kan ada warna grey ni kan? So, grey ni adalah basal membrane. So, kira macam dasar dia lah, betul-betul dasar dia. Satu sel saja, betul? Unless kalau ada sel lagi ke atas ni, baru kita panggil dia sebagai stratified squamous. So, right now in this picture, kita ada simple squamous. And kalau kita tengok gambar dia, dia lebih kurang macam polygonal tadi sebab dia nampak macam ada lekuk-lekuk sikit. So kita panggil dia sebagai polygonal. So structure, single layer, flatten and thin. Okay, very flat and thin. View from the surface are
polygonal shape. And then location dia adalah kepada lining of blood, lining of lymphatic vessel, lining of the alveoli. So from here, you can agak dia adalah satu sel saja. So function dia lebih kepada untuk exchange of gases ataupun gases exchange. Sebab dia kat alveoli kan untuk oksigen. So one cell thick, so kat situlah dia. Also, it helps in the diffusion of material. Okay. And then simple cuboidal, again kalau tak rasa macam tak faham ke atau rasa lost ke kan, macam cikgu saya rasa saya dah pergi ke laut dah. So you boleh minta saya untuk try sekali lagi lah, terangkan, right? And then next adalah simple cuboidal epithelial tissue. So again rupa dia macam cuboid sikit. Single layer, as you can see here, dia attached to the basal membrane. And yang ni penting, central spherical nucleus. Okay, yang tadi yang penting adalah dia very thin, flatten. Yang ni antara yang penting dia adalah dia punya nucleus spherical dan dekat central. So, dia punya location adalah lining of salivary gland. Dark, proximal, distal, convoluted tubules. So, apa dia punya kepentingan dia? More toward secretion and absorption. Kalau you ingat proximal and distal convoluted tubule ni adalah dekat kidney. So dekat kidney kita ada banyak main peranan untuk secretion and absorption. Okay, secretion and absorption. Especially water. Okay, dalam badan. Untuk you punya toxic and everything kan, nak release the toxic dekat sini kidney. So that's why dia berada dekat situ lah, sebab dia functional lebih kepada untuk secretion and absorption. Next kita ada the columna. Okay, columna ni power sikit dia punya sel, selain daripada shape dia yang berubah, dia ada extra cilia. Okay, so dia punya bentuk columna. Nucleus dia pun ada oval. Lepas tu dia ada cilia ataupun microvilli. Dan dia ada satu lagi sel yang dipanggil yang selalu berada bersama dengan dia dekat tengah-tengah. Dalam gambar ni dia tak tunjuk. So probably kat sini. Satu lagi sel extra. Okay. And that cell is known as goblet cell. This cell adalah sel yang untuk secrete mucus. Okay. So this cell dia akan secrete mucus. Mucus tahu tak? Tahu. Tahu. Macam cair-cair tu kan, to traps everything so that the things can be absorbed or digested and everything. So anyway, digested pula, dia lebih kepada lubricant, sorry. So anyway, kat mana dia berada? So boleh bayangkan tak yang mana, dekat mana dia berada kalau dia something yang ada cilia ni? Kat sini pun dah tulis. So, lining of digestive tract, small intestine. So, kalau you pernah makan babat kan, dia ada cilia-cilia, dia ada macam berus-berus sikit ni. So, inilah dia. Okay. Respiratory tract, macam you punya sistem pernafasan ni, kita tak nak habuk masuk dalam you punya peparu and all. So, we have this cilia untuk protect you from the habuk masuk ke dalam. So, function dia adalah untuk protection, absorption and secretion. Okay. So, kat sini dia tambah sikit satu lagi, protection dan absorption and secretion adalah salah satu function dia juga, especially sebab dia ada banyak cilia. Cilia tu increase surface area. Okay, bila dia ada cilia, maksudnya dia akan increase surface area, maka dia punya absorption dengan secretion akan jadi lebih power. While the mucus pula secreted from the goblet cell tadi, it serve as lubricant. Right, so it serve as lubricant. So benda yang telah trapkan tu boleh dibuang teruslah dalam bentuk this mucus. Next adalah stratified squamous epithelial tissue. So as you can see here, basal membrane dia dekat sini. Okay, basal dia dekat sini. Tapi bukan satu sel saja yang attached dengan dia, but layers of cell, dan sel yang paling atas tu look flattened and polygonal. So that is why dia dipanggil sebagai squamous.
Okay, that is why dia dikenali sebagai squamous. Sebab paling atas tu kita nampak macam squamous. Tapi bila kita tengok kat bawah, oh rupanya dia ada layers of cell. So that's why it is also called as stratified. So the name adalah stratified squamous epithelium. So here dia punya structure, several layer of cell, and then only the deepest one attached to basement membrane. Right? So now dia berada dekat mana? Dia berada dekat lining of esophagus, lining of outer skin, lining of vagina, lining of your anus, lining of the mouth. So why is that? Kenapa? Apa kaitan dia mesti berada dekat situ? It is more to resist abrasion. Okay, resist apa kita panggil? Abrasion lah kan? Memang itu je lah. Which mean macam your anus itself, awak selalu berak betul? Ke tak selalu? Bahaya ke tak selalu? Okay, you selalu berak, hence dia akan menyebabkan ada geseran. So, this cell akan resist the geseran lah. And it also act as barrier to prevent water loss. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, good. Next, kita pergi pada nerve cell. Nerve cell tak banyak sangat cerita. Nerve cell is the thing yang macam you pernah belajar sebelum ni. So the nerve cell yang korang kena tahu adalah pasal nerve ni, motor neuron. Okay, mana dia? Tulis tak? Ania. Efferent, motor neuron. Yang sensory neurons and interneuron, yang tu kita tak perlu belajar lagi. Kita akan belajar next time. So as the basic one, the general one, all the neuron consist of cell body which have the nucleus, also the dendrites. Okay, which means yang bagian ni. Okay, bagian cabang-cabang. Because it's a neuron, so it needs lots of the sensory part, okay, untuk dia dapat your maklumat. So here, there are 3 types of neuron. Dia bagi tahu kat sini, afferent neuron, sensory neuron, efferent, interneuron and everything. But yang paling kita fokuskan adalah yang inilah motor neuron. So the structure of motor neuron consists of cell body, dendrite and axon. The axon adalah yang ini, yang panjang ni, where the impulse akan jalan. Right? Distribution of the cell, macam tadi kita kena belajar, dia structure dia macam mana, location dia dekat mana, also function dia dekat mana. So location dia adalah dekat brain and spinal cord. So your brain is like this, your brain pula. Dalam lukis tak lawa. Okay, so the brain is like this, and then kita ada medulla oblongata and all. And then kita ada spinal cord. Okay, lepas tu barulah ada peripheral. So dia banyak dekat bahagian ni lah. Okay, actually. That's why kalau you punya tulang belakang tu rosak kan, anything happen to your tulang belakang, you prone to lumpuh. Sebab all the cell is here. So dia akan menyebabkan tak dapat nak hantar the maklumat to your otak, and your otak cannot hantar maklumat to all your body. So tak pasal-pasal you lumpuh. Okay. So be careful with your tulang belakang. So the function is to conduct impulses out of central nervous system toward the nucleus and gland effector. So this one, nama dia adalah central nervous system. Okay, CNS. Yang penting you cakap lah, dia conduct impulse, right? Dia conduct impulse. Boleh? Boleh, okay, good. Next, kita masuk dekat muscle tissue. So, muscle tissue ada 3 sahaja. Thank God, tak banyak. 3 sahaja muscle tissue. So, we have, banyak pula bunyi. Kita ada skeletal tissue, cardiac tissue, and smooth tissue. As the word suggests, cardiac kat mana? Cardiac sebenarnya adalah khas untuk jantung. Okay, cardiac adalah khas untuk jantung. That's why korang bersenam kita panggil cardiovascular punya ni kan. So dia lebih kepada untuk pump your jantung and everything. So anyway, the skeletal muscle, dia long cylindrical shape. Dan yang paling penting you cakap, you nampak kat sini kan, dia punya nucleus berada kat tepi-tepi. So you boleh cakap multinucleated peripheral.
and located just beneath the cell surface membrane. Okay, dia ada nucleus, tapi nucleus dia duduk kat tepi-tepi, peripheral. Right? Macam tak cukup dia ni. Range of peripheral. Also, saya nak tambah lah. Saya nak tambah structure dia, dia bersifat apa nama tu? Stratified. Okay, dia stratified, which mean dia berlapis-lapis. Right, and then function dia responsible for voluntary movement of the body. So skeletal muscle macam yang kat tangan awak kan. Awak nak lempang orang ke, awak nak makan ke, so gunakan this muscle. Bukan nak sangat lempang orang terus. Okay, location pula, dia attached to the bones by tendons. Okay, now kita masuk pada cardiac tissue. Kenapa cardiac tissue dulu? Sebab cardiac tissue lebih kurang dengan muscle tissue. Tapi beza dia adalah dia ada 1 or 2 nuclei per fiber. Okay. And then of course dia ada banyak mitochondria. Sama juga dengan yang atas tadi ni. Dia ada banyak mitochondria. And one of the special thing adalah dia ada intercalated disc. So what is intercalated disc? Intercalated disc yang ni. Okay, yang dia buat ni. Inilah intercalated disc. So what does this disc do? Apakah disc ni buat? Disc ni akan make sure that the cell yang ini, fiber ni dengan fiber sebelah dia ni remain intact. Sebab the jantung is the muscle yang always pumping, always bergerak. Tak macam skeletal tissue awak. Bila awak nak gerakkan tangan kanan, baru awak gerakkan the skeletal tissue kanan. Tapi yang jantung ni, all the time, you akan pump. And it's actually dalam 0.8 second, dia akan pump. Okay. So, it risks untuk pecah. Bila ada intercalated disc ni, dia akan protect lah from that particular thing from happening. And then the muscle fiber also ada striated. Okay, stratified. Nah, inilah striated. Saya pun salah je dah. salah sebut. Striated sebut dia. Striated and then branch. Also producing light bridge. Right? Apa yang dimasukkan dengan bridge tu? Yang ni. Ini dengan yang bawah ni, dia seolah-olah attach. So bila dia attach, kita panggil dia macam seolah bridge lah, macam jambatan. Right? While yang atas ni tadi, skeletal fiber, dia memang tidak attach antara satu sama lain. Dia memang macam benang-benang. Right? Okay, so untuk cardiac tissue, responsible for involuntary movement, of course, sebab dia adalah about the heart. Okay, where the heart pump. So where is it? Is the lining of heart. Last kali untuk muscle, okay, smooth muscle tissue. Okay, yang ni kena tulis penuh Kenapa dia buat macam ni Kalau dia minta muscle tissue, awak kena tulis penuh. Skeletal muscle. Pernah berlaku dekat dalam kita punya marking scheme, budak tak letak muscle, dia letak skeletal je. Tak dapat markah. Alright? So make sure you tulis sepenuh lah. Cikgu. Yes. Tulis penuh tu skeletal muscle tissue ke skeletal muscle? Skeletal muscle tissue. Sorry, Okay. saya pemalas. Skeletal muscle tissue. Muscle pun dah tulis makanan. Salah. Okay. MUSSLE tu kupang kan? Tissue. Okay. Kalau tak pun, kalau if you ragu, you tulis je tiga-tiga ni terus penuh. At least you tak salah. Okay. Okay. Alright. So, next, last one, smooth muscle tissue. So, smooth muscle tissue, dia single saja. Dia tak macam striated ni tadi. Okay, striated ni tadi, dia macam banyak-banyak sel. Sel sini, dekat sini pun ada sel, sini pun ada sel, sini ada sel. So, dia tak macam tu. Instead, dia single, elongated spindle shape. Right? So, apa yang dimasukkan spindle shape tu, dia macam dekat hujung-hujung ni tajam-tajam. Macam the needle. Okay?
Next, dia ada one centrally located nucleus. Okay, kalau tadi dia ada multinucleated kan? Have one or two nucleus. Yang ni pula multinucleated. And the nucleus berada dekat peripheral. Yang ni tadi more to dekat sini lah, banyak besar sikit. While this one dia, setiap satu muscle tissue ni, muscle cell of the tissue tu, dia akan ada satu centrally located nucleus. Okay, so it have no cross striation and it is arranged in the same pattern. Again, it is responsible for involuntary movement of the body. So, wall of atria, vein, digestive tract, urinary bladder, and the uterus. So, all of the digestive tract, uterus, semuanya adalah daripada muscle juga. So, muscle yang mana dia adalah smooth muscle tissue. Boleh kan? Boleh. Boleh. Right. Last of the animal tissue, awak kena tahu pasal connective tissue. So, connective tissue ada 3 perkara yang awak kena tahu. Satu adalah compact bone, hyaline cartilage, dan blood. So, untuk compact bone, you can bayangkan your bone betul-betul, tulang ikan atau tulang ayam tersebut kan. So the structure is like this. Banyak ni sebenarnya dalam ni. Tapi kat sini dia tak sebut sepenuhnya, I think. So what is more important adalah your bone actually terdiri daripada 30% collagen and 70% inorganic substances. And then you need to know apa nama sel dia yang akan menghasilkan the inorganic substance dan juga collagen ini. Okay. So nama sel tersebut adalah osteoblast. That's why kalau ada penyakit tulang tu yang bila dah tua kan kita panggil osteoporosis. Sebab osteo tu actually refer kepada tulang. And then the cell actually nama dia adalah osteocytes. Osteoblast adalah bila dia muda, bila dia dah matured, making it function more efficiently, nama dia adalah osteocyte. Okay, so nak senang, cyte ni sebenarnya refer kepada sel. Okay, cyte tu sebenarnya adalah nama untuk sel. So you akan jumpa lymphocyte nanti, you akan jumpa erythrocyte and everything. So cyte tu sebenarnya refer kepada sel. Cuma sel tu kalau dia muda dipanggil blast. So untuk this particular compact bone, masa dia muda, the cell is known as osteoblast. Bila dia dah mature, you panggil dia sebagai osteoblast. So what are the function of this cell? It secrete and maintain the matrix of collagen. Okay, dia akan maintain this thing, dua ni. Right. So the matrix, apa itu matrix sebenarnya? Matrix ni sebenarnya adalah fluid. Dia macam fluid, and then that fluid kita panggil dia macam matrix. You tak boleh panggil fluid tu as air. You kena panggil dia sebagai matrix sebab dia ada benda-benda dekat dalam dia, including the collagen and the inorganic substance. That's why kita panggil dia sebagai matrix. Boleh? Boleh. Boleh, right. So, right. So these matrices are being arranged in concentric circle called lamella. So setakat ni ingat lamella pun boleh lah, right? Ingat lamella. Lamella ni sebenarnya bermaksud lapisan. Okay, lamella ni sebenarnya bermaksud lapisan. So dia macam 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. So it is called as lamella. Where does this cell reside? Dekat mana sel ni berada? Sebab kalau you pernah tengok, you pernah makan sup tulang kan? Tengok tulang tu sangat macam porous and everything. Macam mana, kat mana sebenarnya sel ni berada? So the cell actually reside in between the lamella and in a special place yang macam bulat-bulat ni kan? Yang saya bulatkan ni, macam satu kawasan ni, dipanggil sebagai lacuna. Okay, lacuna kalau banyak, kalau satu lacunae.
Dia ada plural dengan singular lah. Okay. So you can eja lacuna ataupun lacunae. So the lacuna ni yang ada dia punya cell. Okay. So the cell again nama dia adalah sama ada you boleh panggil dia osteocyte ataupun osteoblast. Osteoblast yang muda, but kalau dia dah matured, dia panggil osteocyte. So here dia bagi tahu kat awak, osteocyte can be found in lacunae. Now you need to know about the location. So of course the location adalah dekat skeleton. And the function more to giving you support, protect organ, for attachment of the muscle as a reservoir for calcium and phosphorus. That's why you makan kalsium kan untuk tulang yang kuat. And then site for blood cell production. So kita akan tengok blood cell nanti. Rupanya blood cell ni dihasilkan dekat sini. Dekat bone. Right. Next kita tengok hyaline cartilage. Hyaline cartilage juga you panggil dia sebagai bone kan kalau dalam bahasa pasar kita. Tapi dia yang bone yang softer tu. So it have a lot more of collagen. Okay, dia ada a lot of more collagen and the matrix itself selain daripada collagen, dia ada chondroitin sulfate. So ni kena hafal lah ni. Okay, hyaline cartilage, you ingat dia ada C. So C adalah chondroitin. Ni cara saya nak ingat lah. I'm a bit weird on that. My brain works differently from other people. So antara cara saya nak ingat adalah saya ingat dia ada C. So dia ada chondroitin. Dan bukan chondroitin saja, dia mesti chondroitin sulfate. The cell itself, nama dia senang, ditambah site dia belakang. Cell adalah site kan? So you panggil dia sebagai chondrocyte. Itu cell dia. Okay. And then apa lagi yang penting? Chondrocyte kita ada. Of course the function of chondrocyte. Okay, apa function chondrocyte ni? Dia akan secrete the matrix. Which is daripada sulfate and also collagen. Sebenarnya banyak lagi tapi I think ini cukup kot. Ini pun ada dalam korang punya ni. Sulfate and collagen. So yang ni cukup dulu. And then apa lagi yang penting adalah dia juga ada lacuna. Okay, dia juga ada lacuna untuk dia letak dia punya chondrocyte. Macam tadi kita ada lacuna kan? Ini lacuna. Lacuna ni ada satu osteocyte. Tapi untuk chondrocyte, dekat satu lacuna boleh terdiri daripada 2 chondrocyte ataupun 4 chondrocyte ataupun 8 chondrocyte. Okay, kenapa dalam bentuk ganjil ni, ganjil pula dalam number yang genap ni sebab dia melakukan mitosis. Right? Dia tak ada lamella. Okay, dia tak ada lamella. So macam mana dia nak communicate? Ni pula. Communicate pula. Okay, so kalau dia nak communicate antara satu sel macam ni kan, antara chondrocyte dengan chondrocyte yang lain ni, macam mana dia nak communicate antara satu sama lain? Dia just gunakan diffusion saja. Okay, dia gunakan diffusion. Kalau yang osteocyte ni tadi disebabkan semuanya keras, antara sel dekat lacuna 1 dengan lacuna 2, dia akan communicate guna canaliculi. I'm not so sure kenapa tak ada dalam ni, tapi dia pernah keluar dalam exam lah. Dia ni banyak keluar dalam exam sebab dia memang ada kan dia punya kriteria wajib keluar this chapter. Okay, so location untuk this hyaline cartilage adalah trachea, bronchi, okay. So also untuk vertebrates. And then dia punya function adalah to reduce friction. Okay, hence the function yang betul dia adalah to give flexible support. Okay, last sekali, blood. So the blood ada 3 yang you kena tahu.
erythrocyte, leukocyte and platelet. Untuk ni tak banyak sangat kot. Pasal tak banyak pun, sikit je. So untuk erythrocyte ni, you tahu dia adalah sel darah merah. Leukocyte adalah sel darah putih, and then platelet adalah the platelet. Okay, one of the cell yang help untuk you fix the wound. Okay, untuk buat wound tu keras. So anyway, the structure of erythrocyte, thin and elastic, biconcave, also dia dah tak ada nucleus. Okay, dia lose nucleus sebab dia akan bagi oksigen untuk duduk. And then also dia ada hemoglobin. Ramai yang salah faham benda ni. Sebenarnya dia ingatkan macam blood cell ni, red blood cell, dia ada hemoglobin kat tengah-tengah. Bukan sebenarnya hemoglobin tu ada banyak gila dekat dalam ni. Kat dalam struktur ni. Sebab red blood cell sebenarnya terdiri daripada 4 globular protein dan setiap globular protein tu ada satu hemoglobin. Dan satu red blood cell ni ada banyak distinct. Tempat ni ada banyak. So actually they are scattered around the red blood cell. Bukan ada 4 sahaja hemoglobin. Okay? Jangan salah faham, hemoglobin bukan satu je. Sebenarnya dia ada banyak dan banyak gila. Okay? Banyak gila. Dan the hemoglobin are the one yang akan pegang you punya oksigen. So apa function dia? Function adalah untuk transport oksigen dan carbon dioxide. Next adalah leukocyte. So leukocyte adalah contain nucleus and organelle. Lack of hemoglobin. Okay, sebab tugas dia bukan untuk bawa oksigen dan carbon dioxide. So they don't need this hemoglobin. Irregular in shape. Of course, dia adalah plant cell kan. Plant cell irregular. Yang ratio ni setakat ni tak pernah masuk dalam skema pemakahan. So tak perlu hafal pun tak apa. Function dia toward immune system. Dan last sekali adalah platelet. Again, kalau you nak cakap dia as a size, you kena bagi tahu size dia berapa betul-betul. Kalau tak, yang lagi penting adalah dia punya lifespan sangat sikit, which is like 10 days saja. And then originated from cytoplasmic fragment of large cell in the bone marrow. Function dia in the blood clotting. Dah, habis dah untuk the animal tissue. Lepas tu kita ada plant tissue and then kita ada cell transport and then that's it. Boleh saya minta baca dulu kalau ada masa terluang? Boleh madam. Boleh, madam. Boleh. Okay, so dah dekat 2 jam. I am very thankful sebab korang berikan full attention and come to the class. So I think it's quite fair untuk saya berhenti dekat sini dulu. Nanti kita sambung all of this dekat dalam bahagian dekat kita punya lab minggu depan. Boleh? Boleh. Boleh, madam. The next one would be hari Jumaat. Hari Jumaat tu saya masuk terus mitosis Boleh, madam. Boleh? Okay. Sebab saya takut nanti kan tiba-tiba UPS pun keluar benda ni kan. Nanti kan susah pula. Alright, so that's all for today. Sekejap saya nak tengok kehadiran before you go. Let me, insyaAllah, kita tak boleh gerak.